biasa ya. Beliau seorang presiden eksekutif yang presidential eksekutif yang sangat humble teman-teman ya. Sangat care banget pada grupnya ya, terutama di Indonesia ini teman-teman, dan beliau sangat-sangat berjasa dalam membangun bisnis sinergi di Indonesia. Baiklah teman-teman, mari kita sambut opening speech dari Singapore Presidential Executive, Mr. William Strategi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, Mr. William. Terima kasih Bu Nira, thank you very much everybody. Selamat malam Ibu Bapak semua. Selamat malam. Saya akan berbicara dalam bahasa Inggris kita. Yes. So, okay. Firstly, thank you very much, Mark, for joining us this morning. It's really a privilege and an honor and a pleasure to have you on board. My pleasure. Very happy to be here. It's good to see you as well, William. Thank you very much, Mark. It's really nice to see you. I want to thank Pak Riza for organizing the Zoom meeting, Pak Rashid for gracing it. Prof has never failed to amaze me ever since I was associated with Prof the last 15 years. Your innovation during times of crisis always amazes me. Now, where you guys got the energy and the ideas from, wow, it's really out of this world. So I'm really honored to be part of today's meeting. We're living in an unprecedented time. There's so many changes to the social norms of society today that a lot of people can easily get lost during this period, during this pandemic. I feel very fortunate, really, that during this period, I'm still associated with Synergy Worldwide. This is a time when I feel that you've got to touch onto something so that you don't forget who you are and you don't lose yourself. The most important factor for me right now, really, and my family, is the health and the well-being. And Synergy really gives me that assurance and that strength with incredible products. So I'm really grateful, really fortunate to be associated with this great company. And I've got every confidence that the product that we take, especially the Vital Treat, will see us through this pandemic. And I really wish that everybody will come out stronger when this passes. Because for sure, 100%, this pandemic will come to pass and life will go back to normal again. Now, I don't believe in the new normal. I believe in the old normal. And I hope that with advancements in medical science, with health supplements, we can go back to the kind of social life that we were used to before February this year. That's all I want to say as an introduction. And once again, I really am very grateful to be a member of Sinopro. Very grateful to have such a great friend, mentor, and a sponsor like Mark Homer join us this morning. Okay, for the rest of Asia this evening. So that's all I want to say, and I really wish that everybody can get through this pandemic in one piece, not just health-wise, but mentally, get stronger socially, stronger and more united as a team within the Synergy family, because this will come to pass that with advancements in medical science, with health supplements, we can go back to the kind of social life that we were used to before February this year. That's all I want to say as an introduction. And once again, I really am very grateful to be a member of Sinopro. Very grateful
to have such a great friend, mentor, and a sponsor like Mark Comer join us this morning. Okay, for the rest of Asia this evening. So that's all I want to say, and I really wish that everybody can get through this pandemic in one piece, not just health-wise, but mentally, get stronger socially, stronger and more united as a team within the Synergy family, because this will come to pass, and I look forward to that day. So thank you very much, everybody, for having me, and let's have a wonderful evening with Mark Comer as our VIP guest this evening. Dari acara kita malam ini SLC spesial, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman ingin tahu dulu nih lebih banyak. Jadi sebenarnya siapa sih Mr. Mark Comer itu ya? Oke, baiklah. Saya akan memberitahu beberapa informasi yang luar biasa, teman-teman. Baik ya. Nah, beliau ini adalah salah satu pebisnis dengan penghasilan terbesar di Synergy ya, karena telah berhasil memperoleh bonus sebesar $220.000 US ya, teman-teman, per bulan ya, atau sebesar 3,2 M per bulan dari Synergy. Wow, ini luar biasa, teman-teman ya. Dan beliau juga berperan sebagai mentor upline bisnis Synergy, juga sebagai anggota dewan dan seorang yang sangat dermawan karena telah melibatkan diri selama bertahun-tahun di sebuah yayasan yang bernama Five Star Legacy untuk membantu ribuan orang dari seluruh dunia, teman-teman. Oke, nah bagaimana dengan pengalaman bisnisnya ya? Nah, pengalaman bisnis beliau selama 20 tahun lebih ya telah membuat beliau banyak didaulat sebagai pembicara internasional ya, terutama sebagai pembicara utama di berbagai konvensi dan acara nasional dan internasional di bisnis Synergy. Nah, saat ini beliau telah memiliki bisnis Synergy yang telah berjalan hampir di 30 negara dan autopilot, teman-teman. Nah, itu hebatnya ya. Dan kenapa autopilot ya? Karena sistem sudah bekerja secara otomatis di bisnis beliau. Oke, nah beliau saat ini telah menikmati kehidupan yang sangat berkualitas seperti yang telah dijanjikan oleh bisnis Synergy, yaitu freedom of life. Nah, baiklah teman-teman semuanya, meriah kita welcome seseorang yang luar biasa ini ya, seseorang yang memiliki peringkat tertinggi di dunia ya, Presidential Executive, Mr. Mark Comer. Thank you very much. Wow, I just watching that video, and it brings back so many great memories in Indonesia that we have had over the years. Saya menyaksikan video itu dan mengembalikan ingatan saya waktu saya berada di Indonesia beberapa tahun yang lalu. First, let me say selamat malam to all of my friends Selamat malam. in Indonesia. It is a good morning here in America, but good evening to you. Selamat malam. Pagi di Amerika, tapi malam di Indonesia, begitu Pak. I've been really excited since Fabriza asked me to join this event today. Saya sangat semangat waktu Pak Riza menginformasikan saya untuk join acara ini. Because I have such a great connection and so many great friends and partners in Indonesia. Karena saya punya hubungan yang sangat baik kepada teman-teman di Indonesia. I really miss visiting and being there, and I really wish right now we were all in the same room and spending time together. Saya sangat kangen dan saya berharap kita bersama-sama dalam satu ruangan dan menghabiskan waktu bersama. But as my good friend William Francis said, this is a little bit of a new world we're living in right now. Seperti Mr. Francis katakan, teman baik saya, bahwa ini adalah dunia baru yang kita tinggali sekarang ini. But I also believe this is not the new normal. We will get back to what we have enjoyed doing for many years, and that's working together closely and spending time together and impacting other people's lives.
Tapi saya tidak percaya dengan new normal. Kita akan kembali lagi ke masa-masa yang dulu di mana kita bekerja sama, berhadapan dengan orang, dan memberikan dampak kepada kehidupan orang lain. I'm very grateful for my long relationship with Pa Riza, Pa Rashid, and so many of the great leaders in Sinterprof. Saya sangat bersyukur hubungan yang sangat panjang dan sudah lama dengan Pak Riza dan Pak Rashid dan seluruh great leaders di Sinterprof. And of course, some of my favorite people, Bu Nina, Bu Tita, also, wow, we've been working together for many years. Dan juga dengan orang-orang yang favorit saya, Bu Nina dan Bu Tita yang kita sudah bekerja sama selama-lamanya, sudah lama sekali. And as I was listening to William, I was scrolling through the video, the gallery of everybody who is on this Zoom tonight. Dan waktu saya mendengarkan Mr. William, saya melihat di galeri Zoom ini teman-teman semua. And I see so many friends and so many people that I have known for many years. I really miss all of you, and I'm really excited to come back to Indonesia again, hopefully soon. Dan saya melihat teman-teman yang sudah saya kenal dan saya sangat kangen sekali dengan Anda semua, dan saya berharap saya bisa kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Anda semua. And so in the meantime, I'm grateful that we have technology that does allow to bring everybody together so we can share ideas and we can feel of each other's energy and excitement about the great opportunity that we have right now with Synergy Worldwide. Sementara ini saya sangat bersyukur kita punya teknologi yang dapat menghubungkan kita, yang dapat kita berbicara mengenai opportunity terbaik yang ditawarkan oleh Synergy. And I really believe, in spite of what's been going on and the challenges that we have all had throughout the world, this challenge has created new and better opportunities in the future for us. Saya yakin apapun yang menjadi tantangan kita yang ada di dunia sekarang, tapi ini merupakan opportunity atau kesempatan yang terbaik untuk kita. Because it has really made the world focus on many things that many people have not been focusing on for a long time. Karena membuat dunia menjadi fokus terhadap hal-hal yang banyak sekali orang tidak fokus sebelumnya. And obviously the first thing is our health and how important, how critical it is that we have good health. Yang jelas sih, yang pertama adalah kesehatan kita dan bagaimana pentingnya kita memiliki kesehatan yang terbaik. Now we all know, and many of you that are on this Zoom have been with Synergy for quite a while, and you already know what a unique company we have because our products are second to none. Ya, kami tahu bahwa Anda yang sudah lama bergabung dalam Synergy, Anda tahu perusahaan seperti apa Synergy ini. But for those of you that are on this Zoom that are maybe new to Synergy or maybe have just joined, it's really important to understand that you have an opportunity to impact people's lives in ways that you've maybe never had in your life. Tapi bagi Anda yang baru saja bergabung di Zoom atau baru tahu tentang Synergy, Anda memiliki kesempatan yang terbaik untuk memberikan dampak yang baik kepada orang lain. And this pandemic has also really made me think a lot, not about just the health of people, but also about the control that we have over our own lives. Pandemi ini membuat saya berpikir, bukan hanya untuk mengendalikan kesehatan orang lain, tapi juga terlebih lagi untuk mengendalikan kehidupan kita. So many times we turn on the TV and watch the news and we hear of all these things happening and we don't have control over what's happening in many aspects. Sering sekali kita mendengarkan berita di TV apa yang terjadi selama ini. Banyak sekali kita tidak bisa mengendalikan terhadap apa yang terjadi, aspek-aspek apa yang terjadi di luar sana.
So we need to focus on what we do have control of in our lives. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan terhadap kehidupan kita. How hard are we working? How committed are we being? How disciplined are we being with our synergy business? Sekuat apa kita bekerja? Sebesar apa disiplin kita? Dan sekomitmen apa pekerjaan kita terhadap sinergi? So the aspects in our life that we do have great control over, we need to make sure that we are doing everything we can to take advantage of this great opportunity to go out and impact so many people who need that right now. Aspek-aspek yang ada di luar sana yang kita tidak bisa kendalikan, kita harus ambil menjadi suatu kesempatan yang terbaik supaya kita bisa memberikan dampak yang baik kepada orang lain. So there are some things that I would like to go over. So I'm going to share my screen and talk about a few things that have been really important to me and things that I see are really important for success in our synergy business. Untuk membicarakan hal ini, saya akan memperlihatkan layar yang akan menceritakan bagaimana sukses di dalam sinergi bisnis ini, dan ini penting sekali. And my first question is, what is your vision of your synergy business? Pertanyaan pertama saya adalah, apa visi Anda untuk bisnis sinergi Anda? And what are you doing to have you created that vision? And do you remind yourself of what your vision is? Dan apa yang Anda lakukan? Sudahkah Anda menciptakan diri Anda untuk menciptakan visi Anda dan mengerjakannya untuk menjadikannya itu terwujud? And I want to talk about something very basic that people talk about a lot, but this is really important. Dan saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sangat dasar yang banyak orang bicarakan, dan ini sangat-sangat penting. Why are you part of Synergy Worldwide? Mengapa Anda menjadi bagian dari Synergy Worldwide? What aspects of your life does Synergy Worldwide and your Synergy business impact you? Aspek apa dari Synergy Worldwide dan bisnis Synergy yang akan memberikan dampak kepada diri Anda? And I want to remind you that our whys change and evolve as time goes on. Dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa kebijaksanaan kita tuh berubah dari perbedaan waktu, ya, karena masalah ini. Circumstances sometimes change. Keadaan kadang-kadang berubah. Your situation can change. Kondisi Anda berubah. And so the reason that you're working and you're doing your synergy business, that why can also change a little bit as well. Dan alasan Anda dalam bekerja dan mengerjakan sinergi bisnis Anda juga itu menjadikan alasan Anda untuk berubah. So 5 or 6, maybe even 7 or 8 years ago, I thought a lot about what my why is, what motivated me to work hard and have success with synergy. 5, 6 atau 7 tahun yang lalu, saya juga banyak sekali berpikir apa yang menjadi why atau mengapa saya bisa mengerjakan bisnis sinergi saya ini. And this is what I put together for a presentation that showed what was my motivating factors in my life. Dan inilah yang saya gambarkan dalam skrip ini yang menjadikan apa motivasi saya mengerjakan bisnis sinergi. And as you can see, some of the things that are very, very important to me are my family. We may have lost. Yeah, you may not. Okay, Mark, you can continue. Okay. Okay, some of the things that you can see what motivates me, and my family is right there at the very top of the list. Beberapa hal yang memotivasi diri saya dan keluarga saya
itu dia ada menjadi teratas ya, top of the list. And so I wanted to make sure that what I was doing allowed me to have the freedom to spend time with my family and be able to create great experiences for my family. Apa yang saya lakukan adalah hal-hal yang mengizinkan saya untuk memiliki banyak waktu kepada keluarga saya dan menghabiskan banyak waktu dengan keluarga saya. And I wanted to be part of a company that gave me the opportunity to impact other people's lives. Dan saya ingin sekali menjadi bagian dari perusahaan yang memberikan saya kesempatan untuk merubah memberikan dampak kepada kehidupan orang banyak. So I wanted to update and show you what my why is, what is motivating me on a daily basis to work and have success with Synergy. Ini saya akan memperlihatkan Anda apa yang menjadikan saya, apa pekerjaan saya sehari-hari yang membuat saya, memotivasi saya untuk bekerja, melakukan bisnis. You can see that my family has grown up a little bit. Anda dapat melihat bahwa keluarga saya sudah makin banyak. And I'm so grateful to have been a part and to be a part of Synergy Worldwide because it has allowed me to be there with my family as my children have grown up. Dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dari Synergy karena mengizinkan saya untuk selalu ada untuk keluarga saya dan melihat anak-anak saya bertumbuh. My children have gotten taller than me. Anak saya sudah lebih tinggi daripada saya. My daughter has gotten married. Putri saya sudah menikah. And I actually have a granddaughter now. Dan saya punya cucu wanita sekarang. But I have to remind you, I'm a very young grandpa, okay? Dan saya adalah kakek yang masih muda loh. But because of Synergy, and because of the time and effort and sacrifice that I made over the years, that has allowed me to really do the things that I want to do in my life with my family. Berkat Synergy, berkat usaha, upaya, dan seluruh pengorbanan yang saya lakukan dengan Synergy, mengizinkan saya memiliki waktu seperti ini. But also part of my why and part of my motivation is to have the opportunity to impact other people's lives. Tapi juga bagian daripada motivasi saya, mengapa saya adalah memberikan saya kesempatan untuk memberikan dampak kehidupan kepada orang lain. On a daily basis, because of the company we are part of, which is very rare, but because of the company we are part of, on a daily basis, we can impact other people's lives by introducing our great products. Secara harian loh, karena dengan perusahaan yang hebat ini, kita bisa memberikan dampak kepada orang lain dengan memperkenalkan produk kita secara harian, sehari-hari. And it's also, and actually, it was one trip to Indonesia that inspired me to start 5-Star Legacy Foundation. Sesungguhnya, waktu trip pertama saya ke Indonesia, itu yang membuat saya mendirikan 5-Star Legacy, Yayasan 5-Star Legacy. And William Francis was part of that trip. Dan Mr. William Francis adalah bagian dari perjalanan itu. And I don't have the time to share the whole story right now. Maybe the next time I'm in Indonesia, but it was a very defining moment in my life. Saya tidak punya waktu banyak untuk bercerita seluruh perjalanan itu. Mungkin nanti waktu saya ke Indonesia, saya akan bercerita. Tapi ini adalah perjalanan atau kisah yang sangat menentukan. And I realized that the more success, the harder I worked, and the more success that I had in my Synergy business, the greater opportunity I had to impact other people's lives. Dan saya tahu, saya sadar, semakin saya sukses, semakin saya bekerja keras di dalam bisnis Synergy, semakin kesuksesan saya bertumbuh, semakin banyak saya akan bisa memberikan dampak bagi kehidupan orang lain. So it's very important that you understand what is your why, what is your motivation, what gets you up every day, what makes you work and continue to work hard.
Dan itu sangat penting untuk mengetahui apa motivasi Anda, apa why-nya Anda, mengapanya Anda yang membuat Anda bangun setiap hari dan bekerja dalam bisnis ini. Because in this business, just like any business, we have challenges, we have rough days, we have things that we need to overcome in order to have success. Karena bisnis ini sama seperti bisnis-bisnis lain. Ya, kita punya tantangan, kita punya hari-hari yang sukar, ya kita punya segala hal untuk kita bisa mengatasi tantangan tersebut. And remember, I said just like any business. Dan ingat, saya katakan seperti bisnis yang lain. But if you're going to have challenges in your business, but you can be a part of a company that has tremendous best products in the world, that gives you the opportunity to create a livelihood that you want for your family and impact other people's lives at the same time. This is the company that you want to be at. Tapi jika Anda bisa mengatasi dan bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan Anda berada dalam bisnis sinergi yang luar biasa ini dengan produk-produk yang hebat dan Anda bisa memberikan dampak pada kehidupan orang lain, inilah kehidupan Anda yang hebat. A very famous German philosopher, Nietzsche, said, "He who has a why can endure any how." Ada filosofer Jerman Nietzsche yang hebat mengatakan, "He who has a why can endure any how." Siapa yang bisa, yang memiliki dan tahu motivasinya dapat mengatasi apapun yang terjadi. And what this means, and this is very powerful, is that if you know what your why is, you know why you are working hard. It does not matter the problem, the challenge, or the obstacle that comes up. When you have that why, you can work through any problem that you have. Dan ini yang paling penting, jika Anda tahu why Anda, mengapa Anda, atau motivasi Anda, apapun yang terjadi, apapun tantangan yang terjadi, Anda bisa tetap menghadapinya. Ini yang paling penting. And so we must find something in our life that we want to do that truly creates that why for us. Dan kita harus mencari sesuatu dalam hidup kita yang bisa membuat kita betul-betul menciptakan apa motivasi kita. I love this because there's been a lot of research done on what creates motivation for ourselves. Saya menyukai ini karena ini yang sudah dilakukan banyak research dan motivasi apa yang bisa menjadikan kita tahu apa yang akan kita lakukan. And it's broken up into 4 areas with our skills, core values, talents and gifts, and passions. Dan ini dibagi menjadi 4 area: skill, kemampuan Anda; core value, nilai-nilai inti Anda; talent and gifts, apa kemampuan Anda dan apa yang ada kemampuan diri Anda sendiri, dan passion atau gairah. And as these 4 overlap, it is that point that we find what our life purpose is. Dan 4 hal ini saling bersinggungan, bersentuhan, dan inilah yang poin-poin ini yang merupakan tujuan dari hidup kita. So your life work sits in the intersection of your talents, skills, passion, and deepest values. Dan Anda bekerja dan hidup Anda berada di antara persimpangan antara skill Anda, kemampuan Anda, nilai-nilai inti Anda, core value Anda, talent ataupun passion Anda. And this is why I've been able to have success in Synergy, is because of the passions that I have in my life and what I want to do for my family and for others. May have lost the most important person on this Zoom. Okay, sorry. Okay, you may continue, Mark. No problem at all. So for because of this, I understand why
for me, synergy has been so important. Karena inilah saya menjadi mengerti kenapa sinergi ini menjadi sangat-sangat penting. The passion that I have for my family and for impacting others. Having some technical difficulties, aren't we? Yeah, I think my connection is unstable. Okay, you may continue. Sorry for this. Okay. So when I look at these four areas, the talents and gifts are those that maybe that God blessed me with. The core values are what my parents and my family raised me with, and then the skills are those things that I can develop to be able to fulfill what my life purpose is. Jadi yang paling penting itu adalah talent and gift ya. Jadi kemampuan kita yang sudah diberikan kepada diri kita. Kemudian kegairahan kita ya, inilah yang sebetulnya yang paling penting, dan kemudian kita bisa mengembangkan skill dan kemampuan kita. And we all have these four areas in our lives. Okay. Okay. Yeah. Yes, you can continue. Yes. Okay. So an author here that I have read a lot of said this. He said, "Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion." Ya, di sini ada satu dari author ya, bagus sekali. Working hard for something we don't care about is called stress. Jadi bekerja keras untuk sesuatu yang kita nggak peduli itu stres. Tapi kalau kita bekerja untuk sesuatu yang So even when we have rough days, when we have challenges, when we are working hard for something we love, something we have a passion, something that has created our why, that is our passion. ya baik. Mr. Makomer, I will backup Ibu Susi ya. Okay. Waiting for her. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, apapun situasinya, mungkin hari-hari yang berat kita hadapi, tapi kalau kita melakukannya, kita tetap bekerja keras. Nah, dari situlah teman-teman, hidup kita akan tetap bergairah dalam menjalankan bisnis ini. And one of the things that I wanted to really emphasize today is that we do and will have challenges. Dan ada hal yang ingin saya tekankan, bahwa yang sangat penting adalah yang akan kita hadapi di sini adalah tantangan-tantangan. But when we understand what our why is, it does not matter what the challenge is. We're going to work through it. We are not going to quit. Iya. Tapi kalau kita punya why yang kuat, alasan yang kuat, maka kita akan bisa menghadapi apapun kendala-kendala di luar sana. The greatest basketball player in history, in my opinion, Michael Jordan, said this. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, silakan Bu Susi. Oke, sorry Mark for the inconvenience. No problem. Oke, ini adalah semangat dan motivasi dari Michael Jordan yang saya suka sekali. He said, obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. Jadi, Michael Jordan mengatakan bahwa semua hambatan itu jangan sampai stop Anda, jangan sampai memberhentikan Anda. Jadi kalau Anda berlari dan kena kepada dinding, jangan Anda berputar dan give up atau menyerah.
cari tahu bagaimana Anda bisa memanjat dinding tersebut. Cari jalan keluarnya dan mungkin bisa memutar. Have there been many obstacles and challenges in my synergy career? Absolutely. Saya sudah banyak sekali mengalami hambatan di dalam karir sinergi saya, tentu. But there's never been one that I haven't been able to figure out how to work through that, how to climb over that wall or go through it or work around it. We know we will have challenges, but we also know when we understand why we're doing this, it does not matter what that challenge is, we will overcome it. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus memanjatnya atau bagaimana saya harus mengatasinya karena saya tahu why saya dan motivasi saya apa sehingga saya tahu bagaimana mengatasi masalah itu. So why synergy? For many of you that have been together, we have been together for many years, and for for those new members, why now synergy more than ever? Jadi mengapa sinergi? Bagi Anda yang sudah lama dengan sinergi mungkin Anda tahu, tapi bagi Anda yang baru bergabung di sinergi, mengapa sinergi? Mengapa? I've seen many things change over the last 9 months. Saya melihat banyak sekali perubahan dalam 9 bulan ini. Challenges that we've had that we have not been able to get together and meet face to face like we have been in the past. Banyak sekali tantangan, kita tidak bisa bertemu secara langsung seperti yang kita lakukan sebelumnya. But what that has done is that's forced us to adapt and to do other things to continue working our synergy business. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus beradaptasi untuk memaksa kita untuk terus melakukan sinergi bisnis kita. Way more people in the world now are doing and sharing their business online. Banyak sekali orang di dunia ini sekarang yang melakukan berjualan dan sharing bisnis mereka melalui online. There are hundreds of people in this Zoom conference right now. Hundreds and hundreds. Banyak sekali, ada ratusan orang di dalam Zoom sekarang ini. So we understand that this is part of how we're going to do business for the next little while. Jadi kita yakin dan kita paham sekarang bahwa inilah cara kita melakukan bisnis itu nanti ke depannya. But as I have seen many network marketing companies here in Utah really struggle and many go out of business this year. Saya melihat banyak sekali perusahaan di Utah tempat saya tinggal yang betul-betul berjuang ya dalam mengatasi perjuangan mereka untuk tetap ada di dalam bisnisnya. We have synergy that has been in business 20 years. Kita ada sinergi yang sudah ada selama 20 tahun. And supported by Nature's Sunshine for over 17 years. Dan didukung dan dibantu oleh Nature's Sunshine lebih dari 17 tahun. Did you know that, and I remember hearing this many years ago, but the new companies, it's a positive, it's such a positive thing that Synergy Worldwide has this 20-year history. Anda tahu bahwa sangat positif bahwa sinergi itu sudah ada selama 20 tahun. Because we work today with our Synergy business to get paid tomorrow, next week, next month, next year for the work that we're doing right now. Karena kita bekerja sekarang dengan sinergi untuk dapat digaji atau dibayar besok, bulan depan, tahun depan atas pekerjaan kita yang kita lakukan sekarang. And so even though we hear of these opportunities and these other companies and all the hype around those companies, you have everything you need right here at Synergy Worldwide. Walaupun kita banyak sekali ya mendengar banyak sekali perusahaan-perusahaan lain ya mungkin yang lebih sensasional, tapi kita tahu semua yang kita butuhkan ada di dalam sinergi. There's brand new companies that enter Indonesia and also here that start here in the United States as well. And the challenge that they will have and the chance of success is very, very small. Dan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan baru di Indonesia atau di sini di Amerika ya yang memiliki tantangan bahwa kesempatan mereka untuk berhasil itu sangat kecil. That learning curve that we've been through, the mistakes that these companies make, and many of them will leave the market or stop the support. But we know that is not the case with Synergy Worldwide.
Dan ya kurva pembelajaran itu ya mereka membuat kesalahan, mereka akan meninggalkan pasar atau mereka akan kehilangan bantuan, tapi itu tidak terjadi dengan sinergi. Everything we need, we have at Synergy Worldwide. Apapun yang kita inginkan, kita miliki di Synergy Worldwide. Whatever level of success we dream of, we have it. Apapun tingkat kesuksesan yang Anda inginkan, didapatkan. But we have it all only if we are willing to work for it. Tetapi kita akan miliki itu semua jika kita mau bekerja keras. It's hard work. Itu pekerjaan yang keras, There are challenges, tantangan-tantangan. but there are so many rewards. The impact that we have on other people's lives, the opportunity to create a great long-term income for our families. Tapi banyak sekali penghargaan. Bagaimana kita merubah kehidupan orang lain dan bagaimana kita mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan kehidupan keluarga kita. But it takes sacrifice, it takes hard work to get those rewards. Tetapi itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerja keras untuk mendapatkan semua penghargaan tersebut. Many of you know this, but I just wanted to remind you what a great company we have. Anda sudah tahu mungkin ini ya, tapi saya ingin mengingatkan Anda betapa hebatnya perusahaan yang kita miliki. And that is something I talk about all the time to new people that I'm bringing into Synergy is really how truly great and focused this company is on providing us with products that change people's lives. Dan inilah yang saya bicarakan kepada semua orang, bahwa betapa sinergi ini menyediakan kita dengan produk-produk yang dapat merubah kehidupan orang lain. We know that all of the awards, the manufacturing facilities, they are tops in the world. Kita tahu bahwa banyak sekali penghargaan ya untuk fasilitas perusahaan yang terbaik di dunia, fasilitas terbaik di dunia. And we know that these products, that they can save lives, they can change lives. We know that. Dan kita tahu bahwa produk-produk kita ini bisa merubah kehidupan orang, bisa menyembuhkan banyak orang. Kita tahu itu. Oh, something else that I wanted to talk about really quickly is our relatively new CEO, Terrence Moorhead. Oh ya, satu hal lain yang saya ingin beritahu secara cepat adalah CEO kita yang baru, yaitu Terrence. Very smart, experienced man. Seseorang yang sangat berpengalaman dan sangat pintar. And when I met with him, when he first came to Synergy, we had a lunch meeting. Dan waktu saya pertama kali ketemu dengan beliau, waktu datang ke Synergy, kami ketemu di saat makan siang. Very interesting what he said to me. Sangat menarik apa yang dia sampaikan kepada saya. He said, Nature Sunshine is a great company. It's been around for decades. Dia katakan bahwa Nature Sunshine ini adalah perusahaan yang sangat baik, yang sudah ada selama 1 dekade. But Synergy Worldwide is the growth model of this company. Tetapi Synergy Worldwide adalah model pertumbuhan yang terbaik untuk perusahaan. And he told me that he was going to support Synergy Worldwide and these markets. Dan dia katakan kepada saya bahwa ia akan mendukung dan mensupport Synergy Worldwide dan pasarnya. And he actually went to Dan Norman and he had Dan Norman focus just on Asia instead of all of the markets. Dan dia katakan kepada Dan Norman agar Dan Norman fokus kepada market Asia dibandingkan market yang lain. And I love it because not only is Synergy Worldwide the growth model for the company, but Asia is the growth model for Synergy Worldwide. Dan saya suka itu bukan hanya Synergy menjadi model pertumbuhan yang terbaik untuk Nature Sunshine, tapi pasar Asia juga merupakan pasar yang bertumbuh di antara pasar-pasar yang lain. For 17 years I have been involved with Synergy. Sudah 17 tahun saya bergabung dengan Synergy. For 17 years they have been providing products that I have been able to share. Dan sudah 17 tahun juga Synergy menyediakan saya produk-produk yang saya bisa sharing dan saya bisa bagikan kepada orang lain.
and they have been paying me every single month on time. Dan mereka selalu membayar saya setiap bulan on time. And as a matter of fact, when this pandemic hit, Terrence Moorhead told me that he was not concerned because Nature Sunshine had millions and millions of dollars in the bank just to make sure that we were okay during rough times. Dan sebetulnya Terence Moorhead mengatakan kepada saya bahwa nggak masalah dengan adanya pandemi ini karena mereka memiliki jutaan US dollars di bank yang dapat mensupport seluruh kegiatan dari Sinergi. There were many companies that struggled and many that went out of business over the last 9 months because of the pandemic. Banyak sekali perusahaan yang berjuang, struggling, dan bahkan sudah keluar dari bisnis selama 9 bulan ini karena pandemi. But what Terrence did was focus on these markets and see how they could support us better during these challenges. Tetapi apa yang dilakukan oleh Terrence adalah support, mendukung pasar ini agar kita dapat menghadapi seluruh tantangan. So it's great that we have a great company and we have great corporate leadership and we have great products that they provide us. Very, very few companies in this world have what we have. Jadi kita memiliki perusahaan yang hebat, kita memiliki corporate leader yang hebat, kita memiliki produk-produk yang hebat. Sangat-sangat jarang perusahaan memiliki ketiga hal ini. But that's not all that we have with Synergy. Tapi tidak itu semua yang kita miliki dengan Sinergi, masih ada lagi. To have success, you must have a system. Untuk bisa berhasil, Anda harus memiliki sistem. A system that we can follow, that we can learn and understand and follow. Sistem yang dapat kita pelajari, kita dapat pahami dan dapat kita ikuti. And that we can duplicate. Dan dapat kita duplikasikan. Because you can work 24 hours a day, but you only have 24 hours a day to work. Karena Anda bisa saja bekerja 24 jam sehari, tapi Anda hanya memiliki 24 jam sehari untuk bekerja. But if you have a system, a great system, you can duplicate your efforts. Tapi kalau Anda memiliki sistem, Anda dapat menduplikasikan upaya dan usaha Anda. And so you must spend the time and you must be committed to Synerprof. Maka Anda harus menyiapkan dan menyediakan waktu dan berkomitmen terhadap Synerprof. This is a proven system. Ini adalah sistem yang sudah terbukti. And I'm grateful to those that have worked so hard to create this system and to give a tool to all of us to have success with Synergy worldwide. Dan saya sangat bersyukur kepada orang-orang yang sudah menyiapkan dan bekerja keras untuk menyiapkan sistem ini untuk kita bisa sukses dan berhasil. And so, as we join Synergy and as we've been with Synergy, remember that following the system is key to your success. Jadi selama kita bergabung dengan Sinergi dan selama kita ingin berhasil dalam Sinergi, ingatlah bahwa ikuti sistem ini agar kita bisa berhasil. Now, I'm not sure you have to stand on a chair like William Francis is in that picture, but follow the leaders. Saya tidak tahu apakah kamu berdiri di atas kursi seperti Mr. William Francis, tapi intinya adalah ikuti pemimpin Anda. So you're very, very fortunate, and you have such a great opportunity, and I hope you understand what an opportunity you have right now. Jadi Anda sangat-sangat beruntung dan Anda memiliki kesempatan dan opportunity yang besar. Saya ingin Anda paham kesempatan atau opportunity apa yang Anda punya. You have a great company with great products that is very focused on these products. You have a great corporate team that is supporting us, and you have a great system with great leaders like Pa Riza, William Francis, Pa Rashid, just great people that have created a great system, a tool, a vehicle for your success. Anda memiliki
sistem yang baik, Anda memiliki produk yang baik, kita memiliki support system, kita memiliki perusahaan dan juga corporate team, perusahaan di Sinergi dan Network Sunshine, dan kita memiliki support system sana Prof, dan kita memiliki leader-leader di dalamnya seperti Mr. William, seperti Parisa dan Parasit yang akan mendukung kita. So you have, and also many other great leaders that are a big part of Prof. Banyak sekali leader-leader yang besar bagian dari Saat Prof. It's an army. It's an entire group of great people, of men and women who have committed to Synergy, committed to Prof, and you have that opportunity to tap into that system. Dan ini adalah bagaikan seperti tentara dan serdadu yang semuanya bergabung, lelaki, wanita, leader-leader hebat di dalam Prof. Kita hanya mengikuti saja dan kita ikut terjun saja di dalam Prof. Many people all over the world are having great success at Synergy right now. Banyak sekali orang di seluruh dunia yang memiliki keberhasilan dengan Synergy sekarang ini. Our markets in Europe are growing. Pasar kita di Eropa sangat bertumbuh. America also. Wow, Amerika. Asia as well. Asia juga. With Indonesia, with Malaysia, with Korea, Japan, markets, people are having success. Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea itu adalah pasar di mana orang bisa berhasil. So what are other people doing right now with their Synergy business? Apa yang dilakukan orang lain sekarang ini dengan bisnis Synergy mereka? They're doing the detox. They're sharing the detox. You guys know very well the detox. Mereka melakukan detoksifikasi. Mereka sharing tentang detoksifikasi. Anda tentu tidak tahu dong tentang detoksifikasi. In some markets, we have what's called the Purify. It's a 7 or a 21-day program, which is very similar to the detox. Di pasar yang lain kita memiliki yang namanya Purify. Itu adalah 7 sampai 21 hari yang hampir sama dengan detoksifikasi. In many markets, also here in America, we share the V3, the Vital 3, which is immune system support. Di pasar yang lain, juga di Amerika, kita juga memiliki Vital 3 yang akan mendukung imun sistem kita. Very important, that immune system support right now. Sangat penting ya, tentang imun sistem support sekarang ini. Of course, many markets are sharing pro-arginine. Tentu saja, banyak market sekarang yang sharing tentang pro-arginine. And one of my favorite products, liquid chlorophyll. Dan salah satu produk kesukaan saya adalah liquid chlorophyll. We have product that improves and enhances our immune system and allows us to maximize our health. Kita memiliki produk yang dapat mendukung imun sistem kita dan mengizinkan kita untuk memaksimalisasikan sistem kesehatan kita. So important. Sangat penting. There have been a lot of studies done recently with COVID, and one of the main things that these researchers talk about is the fact that those with a strong immune system have a much less chance of getting it, and if they do, the symptoms are much lower because they have a strong immune system. Jadi banyak sekali studi atau riset yang mengatakan bahwa orang yang memiliki imun sistem yang hebat, yang kuat, itu akan memiliki kesempatan kecil sekali untuk terpapar. Dan kalaupun ada, mereka lebih kuat imun sistemnya karena sudah kebal. But there's one thing very important that all these products have. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang dimiliki oleh produk ini. They create a powerful product experience. Mereka menciptakan pengalaman produk yang sangat kuat dan powerful. Because what the detox and what the Prof teaches is when somebody does the detox, they lose weight, they feel better, they have more energy. The things that happen when they do the detox. Karena apa yang dilakukan dengan proses detoksifikasi dan yang diajarkan oleh Prof ketika mereka melakukan detoksifikasi, mereka terjadi penurunan berat badan dan mereka menjadi lebih sehat karena adanya proses detoksifikasi. And just think about it. When you take a product and you feel better, you feel different, it has an impact on you. Think about how you feel when that happens.
Nah, coba Anda pikirkan, ketika Anda mengkonsumsi produk tersebut, ya, Anda merasa lebih baik, mempunyai dampak yang lebih baik kepada diri Anda, dan coba Anda pikirkan kalau itu terjadi pada diri Anda. I've had many powerful product experiences with Synergy products. Saya memiliki banyak sekali pengalaman tentang produk-produk yang hebat dengan Synergy produk ini. And as I had those, my first thing was I wanted to share those products with my family members and friends. Dan ketika saya memiliki itu, yang pertama saya lakukan adalah membagikan pengalaman tersebut dengan keluarga dan teman-teman saya. And that grew my passion. Nah, itu menumbuhkan semangat saya. And so think about right now, what has your personal product experience been? Dan coba pikirkan sekarang ini, apa yang menjadi pengalaman produk Anda? Because if I am just sharing these products and talking about what other people feel, or if I am sharing these products, sharing my great experiences with these products, my message is much stronger. Jadi ketika saya sedang menceritakan tentang kehebatan produk ini berdasarkan cerita orang lain, atau ketika saya menceritakan kehebatan produk ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, maka pesan saya akan menjadi jauh lebih kuat. So creating that vision for your Synergy business, what we've talked about a great company, we've talked about the timing, we've talked about a very, very stable company that's going to continue supporting us. Jadi ketika Anda berbicara mengenai menciptakan visi Anda dengan perusahaan ini, kita berbicara mengenai kehebatan perusahaan ini, kita berbicara tentang kestabilan perusahaan ini, kita berbicara tentang waktu yang tepat tentang perusahaan ini. We talked about really identifying why you're working the Synergy business. Kita berbicara mengenai kenapa, apa yang menjadi motivasi Anda melakukan sinergi bisnis Anda. And so what we need to do is, as we have these product experiences for ourselves and as we're sharing this, we also want to take advantage of what the company is giving us and what the system is helping us with to have success. Jadi apa yang kita lakukan adalah ketika kita sedang bercerita atau membagi atau sharing tentang kehebatan produk ini kepada orang lain, kita juga mengambil suatu kesempatan tentang bagaimana perusahaan ini, Synergy ini akan memberikan kita sesuatu agar kita bisa berhasil. Since this started this year, the traffic on the internet worldwide has more than doubled. Ketika dimulai di tahun ini, traffic di dalam internet ini menjadi double, menjadi 2 kali lebih tinggi. Because for many months, many of us were staying home and people are getting bored and they get online. Karena sudah lama sekali ya, sudah berbulan-bulan kita menjadi bosan di rumah, jadi orang banyak sekali bermain secara online. So what are we doing to reach all of those people that are potential Synergy customers and Synergy team members? Jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa meraih orang-orang tersebut untuk menjadi member kita atau tim kita yang potensial? Are we using the company's resources that they're giving us? Kita menggunakan sumber daya bahan baku dari perusahaan yang diberikan kepada kita. Are we using social media like we can? Apakah kita menggunakan media sosial? We have technology that allows us to really reach more people now than we could before. Kita memiliki teknologi yang akan mengizinkan kita lebih banyak meraih banyak orang daripada sebelumnya. So as business has changed a little bit for now, have we adapted our business to the environment? Nah, ketika bisnis ini sudah berubah, apakah kita sudah beradaptasi agar bisnis ini bisa kita bawa ke lingkungan yang seperti ini? Have you gone back to your email list and your contacts and everybody that your circle of people, have you went and approached them about Synergy? Apakah Anda sudah pergi melihat email Anda? Apakah Anda sudah melihat daftar-daftar nama Anda? Ataukah Anda sudah pergi kepada seluruh orang-orang di sekitar Anda untuk membicarakan tentang Synergy? Synergy team members all over the world, they're going to message boards and they're actually doing some advertising for their Synergy business online as well now that they weren't doing before.
Nah, sekarang Sinergi, seluruh member-member Sinergi di dunia juga mereka melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan seperti ini, ya. Mereka melakukan online seperti yang mereka lakukan sebelumnya. And all of these things you do within the center prof system, and it just gives you a much greater chance to have great success. Dan apa yang dilakukan oleh kita dalam center prof ini membuat kita lebih banyak kesempatan agar kita lebih berhasil. But here's the bottom line. Dan ini adalah bottom line-nya. Synergy worldwide and the products we have are for everyone. Synergy worldwide dan produk yang kita miliki adalah untuk semua orang. So who should you be sharing the products with? Pada siapa kita harus memperkenalkan produknya? Family, friends, neighbors, Tetangga, teman, saudara, co-workers, athletes, fitness buffs. teman-teman kita di tempat pekerjaan, atlet-atlet, ya, orang-orang yang suka fitness, Health nuts, coaches, law enforcement. orang yang gila dengan kesehatan, para coach, ya, semuanya, polisi, semuanya. Fire department, the elderly, the middle-aged. Here's my point. This is for everyone. Pemadam kebakaran, orang tua, anak muda, semuanya. Poin saya adalah bahwa ini untuk semua orang. Our message is for everyone. Pesan kami adalah bisnis ini untuk semua orang. You don't know who of your friends, who of your coworkers, who of your neighbors. You don't know unless you talk to them if they are looking for an opportunity right now or they have some health challenges that they need our product for. Kita tidak tahu, ya, Anda tidak tahu, ya, apakah saudara Anda, teman Anda, ya, ataupun teman kerja Anda, ya, apabila kita tidak bertanya kepada mereka, mungkin mereka membutuhkan opportunity dan mereka ada masalah dengan kesehatan mereka. So in spite of all the challenges we are having right now with the pandemic, your belief level in synergy should be higher because this is just proving to everyone how important this is. Kalau kita berbicara mengenai pandemi, ya, seharusnya confidence level kita atau keyakinan kita terhadap sinergi ini jauh lebih tinggi dari di masa pandemi ini. So now is a great time to put together your real plan. Nah, ini adalah waktunya untuk kita sama-sama meletakkan apa yang menjadi rencana nyata kita. Now is the time to work harder. Ini adalah saatnya kita untuk bekerja lebih keras. More people need to hear our message now than ever before. Lebih banyak orang yang ingin mendengar pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dibandingkan dahulu. So I just wanted to talk about real quick, what is your plan right now? Saya hanya ingin bertanya atau berbicara secara cepat saja, apa yang menjadi rencana Anda sekarang ini? And I want to remind you of some things that I have found to be very important for success in synergy. Dan saya ingin mengingatkan Anda satu hal yang saya rasa sangat penting tentang sukses di sini. We must have long-term vision of our synergy business, but in order to achieve that vision, to get there, we must have short-term goals. Kita harus memiliki visi jangka panjang agar kita berhasil di bisnis sinergi kita. Tapi untuk mencapai visi jangka panjang tersebut, kita harus memiliki visi atau sasaran jangka pendek. So, do you have your short-term goals very clearly defined? Apakah Anda memiliki sasaran jangka pendek Anda yang sangat jelas? You may want to be presidential executive or triple presidential executive in synergy. Anda mungkin ingin menjadi presidential eksekutif atau triple presidential eksekutif di sinergi. Great vision, that's a great goal. Itu adalah visi yang sangat baik dan sasaran atau tujuan yang sangat baik. But it's the short-term goals that get you to that level. Tapi target-target jangka pendek itulah yang akan membawa Anda ke jenjang itu. Right outside my window, I have very, very tall mountains. Di jendela saya, di luar sana, saya memiliki gunung yang sangat tinggi. If I want to get to the top of that mountain,
I must look down and go step by step. Jadi kalau saya ingin pergi ke puncak gunung yang tinggi itu, saya harus melihat ke bawah dan harus selangkah demi selangkah. Because if I'm just looking at the top of the mountain, I'm going to trip on rocks and twigs, and it's going to be very challenging to get there. Karena kalau saya ingin ke sana, ke atas gunung sana, saya akan banyak sekali menghadapi semua ya, kerikil yang tajam, semua tantangan-tantangan yang untuk mencapai di top of the mountain itu. But as I am going step by step, my short-term goals, I am getting closer and closer to getting to the top of the mountain. Tapi kalau saya berjalan pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah, nanti juga akan sampai ke puncak gunung itu. I wanted to just quickly show you the mountains. Saya akan memperlihatkan kepada Anda gunungnya. Wow. Okay, they are very big, aren't they? Ya, sangat besar bukan? Now, we must focus. We must have a long-term vision, but we must focus on our short-term goals. Sekarang kita harus fokus. Oke, kita memiliki visi jangka panjang, tapi kita harus sangat fokus kepada target-target jangka pendek kita. The next thing is treat your synergy business like a real business. Langkah selanjutnya adalah perlakukanlah sinergi bisnis Anda seperti bisnis nyata atau real bisnis. Many people will treat it almost like a hobby. Banyak orang mungkin memperlakukannya seperti hobi saja. In order to have great success, we must be focused, we must be disciplined, and we must sacrifice some things to have great success in synergy. Agar kita mencapai keberhasilan yang besar, kita harus fokus, kita mungkin akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi banyak sekali pengorbanan untuk supaya kita mencapai keberhasilan yang besar. And part of your short-term goals need to be that you are the amount of time, the amount of people you're talking to, and the amount of work that you're doing during the week, which means you must treat it like a real business. Jadi bagian daripada target-target jangka pendek kita adalah jumlah manusia atau jumlah orang yang kita ajak bicara, jumlah waktu kita bekerja. Jadi kita memperlakukan bisnis kita ini seperti bisnis nyata. And always be looking for leaders, those with similar visions and goals that you have. Dan selalulah merapat atau melihat leader-leader yang memiliki visi yang sama dengan Anda. Don't waste your time with the wrong people. Jangan habiskan waktu Anda dengan orang yang salah. I learned this lesson many years ago in my synergy business. Saya mengalami dan mempelajari hal ini sudah lama sekali dengan bisnis sinergi saya. Because many times, just because I wanted somebody to have success in synergy didn't mean that they were willing to do what they had to do to have success. Karena banyak sekali ya, kita ingin sekali bekerja sama dengan orang lain yang membantu mereka, tapi sebenarnya mereka tidak terlalu mau untuk berhasil. And as much as I would call them, and as much as I would support them and want them to have success, if they didn't want that, then I was wasting my time. Walaupun saya sering sekali menghubungi mereka, ya menghabiskan waktu dengan mereka, membantu mereka untuk sukses, tapi kalau mereka tidak mau, ya betul-betul kita menghabiskan waktu. So again, find those people that share that vision and goals that are similar to yours, because as you work together, you create a wonderful synergy. Jadi carilah orang yang memang bisa saling berbagi visi yang sama dengan Anda. Karena kalau itu dilakukan, Anda akan membentuk suatu tim yang hebat bekerja dalam sinergi. And the last thing is always be looking for and be aware of new ways to share the synergy message and opportunity. Dan yang terakhir adalah selalulah cari jalan-jalan yang baru atau cara-cara baru bagaimana Anda untuk sharing pesan-pesan dan peluang-peluang sinergi kepada orang lain. Like we have said, the world has changed right now, but that means there are new opportunities to be able to go and introduce our business to and this opportunity to people. Seperti yang
kita lakukan, kita katakan bahwa dunia sudah berubah, tapi selalu ada cara baru bagaimanapun peluang baru untuk kita memperkenalkan produk-produk sinergi dan opportunity sinergi kepada orang lain. So, in closing, I would just like to share just a few more things. Sebagai penutup, saya ingin sharing beberapa hal lagi. What we must do right now to grow our synergy business. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk berkembang dalam sinergi bisnis kita? Having that vision of your synergy success. Milikilah visi dalam kesuksesan sinergi Anda. Adapting to the environment that we are living in right now. Beradaptasilah dengan lingkungan yang baru yang kita hadapi sekarang. Quick story I wanted to share. When the lockdown happened here in America, Jadi ada cerita yang singkat yang ingin saya sharing kepada Anda adalah waktu lockdown di Amerika, many sports were shut down. banyak sport yang tidak bisa dilakukan, ditutup. And many of these athletes had to stay at home. They couldn't go to the workout facilities. They couldn't go to the gyms. Jadi banyak para atlet yang harus berada di rumah karena mereka tidak bisa ke fasilitas sport ataupun ke gym. So for a number of months, all of these people, all these athletes were at home. Jadi selama beberapa bulan semua atlet-atlet ini berada di rumah. And when sports started to happen again, Dan ketika sportnya bisa jalan kembali, it was very easy to see which athletes had worked very hard in their new situation and which athletes had done nothing. sangat mudah untuk diidentifikasi mana atlet yang sudah bekerja sangat keras, yang sudah berlatih sangat keras, dan mana atlet yang tidak melakukan apa-apa. They did not sit home and complain that they couldn't go to their workout facility. Mereka tidak hanya duduk di rumah dan komplain bahwa mereka tidak dapat pergi ke fasilitas olahraga. They figured out a way to work out at home. Mereka mencari cara bagaimana untuk bisa berlatih di dalam rumah. And some of them, because now they had more time, they gained 10 or 15 pounds of muscle. Dan ketika mereka memiliki banyak waktu, mereka bisa nambah 10 sampai 20 pounds otot-ototnya. And as they started to be able to go start playing sports again, they were way ahead of the other athletes that didn't take advantage of that. Jadi ketika mereka sudah mulai berlatih lagi atau bertanding lagi, mereka sudah di depan dibandingkan para atlet-atlet yang tidak mencari cara lain untuk berlatih di rumah. That's what we must do, is take advantage of the opportunity that we have right now. So as COVID ends, we are going to be even farther ahead with our synergy business. Jadi kita harus mencari tahu dan mengambil suatu keuntungan dari kesempatan karena adanya COVID ini, bagaimana kita bekerja mengembangkan bisnis sinergi kita di rumah. Jadi ketika COVID ini selesai, kita bisa lebih berkembang. So that means we must work harder. Artinya kita harus kerja keras and keep working harder. dan tetap harus kerja keras. Be dedicated to your business and your success. Berdedikasilah kepada bisnis Anda dan keberhasilan Anda. Fight for your success. Berjuang untuk keberhasilan Anda. Because remember, when you have that vision and you have your why, it does not matter the obstacle that is placed in front of you. You can work through that. Ingatlah, ketika Anda sudah memiliki why Anda atau motivasi Anda, dan Anda sudah memiliki visi Anda, sudah tidak jadi masalah apapun hambatan di depan sana. Itu adalah masalah waktu saja kita berpikir. The opportunity truly is better now than it has ever been for Synergy Worldwide and Synergy Indonesia. Kesempatan ini tidak pernah lagi lebih baik sekarang bagi seluruh sinergi dan sinergi Indonesia. So one of my favorite quotes, never give up, never ever give up. It's very simple. Quote saya yang saya suka adalah jangan menyerah dan jangan pernah menyerah. So simple. You never know how close you are
to having that great success. Anda tidak tahu seberapa dekat Anda untuk meraih keberhasilan Anda. I've shared many times about one of my favorite rock and roll bands, AC/DC. Ya, saya ingin share tentang favorit band saya, ACDC. They had good success in the 1970s, just good success, not great success. Mereka memiliki sukses yang baik ya, tapi tidak hebat banget di tahun 1970-an. And their lead singer had an accident and died. Dan penyanyi utama mereka ada kecelakaan dan meninggal. So two brothers in the band, they decided they were going to quit because they were really upset about their friend dying. Jadi dua bersaudara di dalam band tersebut memutuskan untuk keluar deh karena mereka sangat sedih karena teman mereka sudah meninggal. But the parents said, no, you're not going to quit. Tapi orang tuanya mengatakan tidak, Anda tidak akan menyerah. They had started to write a new album, and their parents said, you need to finish that album. Dan mereka mulai menulis sebuah album dan orang tuanya mengatakan bahwa kalian harus menyelesaikan album tersebut. So they decided to finish that. They found a new singer and they finished that album. Jadi mereka memutuskan untuk menyelesaikan album tersebut dan mereka mencari penyanyi baru dan menyelesaikan albumnya. That album has sold more than 50 million copies. Dan album itu terjual lebih dari 50 juta kopi. They were that close to quitting. Mereka udah sedikit lagi padahal untuk berhenti loh. They were that close to giving up. Mereka sudah sedikit lagi untuk menyerah. If they would have quit, they would have never known the success that they would have missed out on had they quit. Seandainya saja mereka berhenti waktu itu, mereka pasti tidak tahu apa yang kesuksesan mereka akan dapatkan kalau mereka berhenti. So never give up, never ever give up. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan sampai pernah menyerah. Again, I'm so grateful for the opportunity to at least virtually be with all of you. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan kebahagiaan buat saya secara virtual untuk bertemu dengan Anda semua. And I really look forward to coming back to Indonesia. Dan saya sangat menantikan untuk bisa kembali lagi ke Indonesia. But the very last message I want to leave with you tonight. Dan ada pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda malam ini. And it's kind of a tough one sometimes. Dan ini kadang-kadang sulit dan berat. It's called self-accountability. Milikilah akuntabilitas pribadi. How accountable are we to ourselves? Sejauh apa akuntabilitas diri kita terhadap diri kita sendiri? So I want to challenge you tonight. Saya ingin menantang Anda malam ini to first evaluate and update what your why is. Pertama, evaluasi dan selalu update-lah why atau motivasi Anda. Why do you want to have success in Synergy, and why are you willing to spend the time and effort and sacrifice to have success in Synergy? Kenapa Anda ingin menghabiskan waktu di Synergy dan kenapa Anda ingin banyak sekali mengeluarkan waktu dan pengorbanan untuk memiliki kesuksesan di Synergy? And ask yourself this question: are you truly doing everything you can to have success with your Synergy business? Dan tanyakan ini pada diri Anda. Apakah Anda benar-benar melakukan seluruhnya, semuanya yang Anda bisa lakukan untuk bisa berhasil di bisnis ini? And this is the hard part. Ini yang paling susah, bagian yang paling susah. We have to look in the mirror and be honest with ourselves. Kita harus melihat pada cermin dan harus jujur kepada diri kita sendiri. Are you truly doing everything that you can to have success with your Synergy business? Apakah Anda benar-benar sudah melakukan semuanya yang Anda dapat lakukan untuk berhasil dalam bisnis Synergy? If you will hold yourself accountable, jika Anda menganggap diri Anda memiliki akuntabilitas, if you will commit right now, jika Anda memiliki komitmen sekarang ini,
Make this moment right now a defining moment for you, your family, your future, your synergy business. Ciptakanlah hari ini menjadi hari yang Anda bisa ciptakan. Ya, waktu untuk Anda, untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, dan untuk masa depan Anda. The opportunity is great. Kesempatannya dan peluangnya sangat luar biasa. The opportunity to impact so many people's lives. Peluangnya dan kesempatannya adalah untuk merubah banyak hidup orang lain. The opportunity to do great things. Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. But nothing worthwhile in life is easy. Tetapi tidak ada hal yang bisa menjadi terbaik di dalam hidup kita yang datang dengan mudah. So commit to your synergy business. Commit to what your why is. Commit to working hard. Jadi, milikilah komitmen kepada bisnis sinergi Anda. Milikilah komitmen terhadap motivasi Anda. Dan milikilah komitmen untuk kerja keras Anda. And when you do, and we have shared this before, as you work through those challenges, it will be the best thing that you've ever done. Dan ketika Anda lakukan, kita sudah pernah sharing ini sebelumnya, ya ketika Anda menghadapi challenge atau tantangan-tantangan, itu adalah hal yang terbaik yang pernah Anda lakukan. And the last challenge of the evening. Dan tantangan terakhir malam ini adalah, let's work hard, let's work together, and when I'm able to come back to Indonesia, we have thousands and thousands of new Synergy team members that we are meeting together, and we're having a lot of fun with. Mari kita bekerja sama, mari kita bersama-sama. Jadi ketika saya kembali lagi ke Indonesia, saya memiliki banyak sekali ribuan orang team member Indonesia akan berhasil bersama-sama dan sukses di dalam bisnis sinergi. So thank you very, very much. Thank you to all the great leaders, to all the great team members. Thank you to Pa Rashid and Pa Risa and all the great people that work so hard. You're like family to me. I miss you very much and appreciate you and look very forward to spending time with you hopefully soon. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak ya, terima kasih kepada Pak Riza dan Pak Rashid, terima kasih kepada Anda semua. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Anda semua. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Makomer. Teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mr. Makomer. Wow, Mr. Makomer, thank you very much on behalf of Cineprof and your friends here from Cineprof Indonesia. Okay, we're so grateful and we really appreciate, and I'm sure that everyone here has learned a lot from you tonight. Thank you, Mr. Makomer. Thank you very much. I really appreciate it. Terima kasih. Sama-sama.